tissue, the cell going to use the oxygen for cellular respiration. Remember, oxygen digunakan as a final electron acceptor dalam oxidative phosphorylation dekat complex number 4. So, oksigen tu dah digunakan. So, selepas selesai cellular respiration, CO2 will be produced. So, kita tengok kan, CO2 dihasilkan di pyruvate oxidation, CO2 dihasilkan di Krebs cycle. So, CO2 ni akan banyak dekat tisu. Jadi, CO2 ni perlu dihantar keluar dari badan. It has to be transported out. Tapi dia tak boleh simply terus pergi ke hidung awak. No, it's going to ada a few processes step by step. From the tissue to the lung. Bila dah sampai lung, then only your body will breathe out the CO2 to the environment. Okay, sebelum tu kita tengok dulu what is inside our blood. So, bila kita sebut blood, so it's just a blood. Blood ni ada banyak benda dalam blood. Contohnya, dalam blood kita tahu ada red blood cell. This is your red blood cell. So, red blood cell ni bentuk dia macam donut, tapi dia tak berlubang kat tengah. So, kita ada a number of red blood cell. So, red blood cell dia warna merah. And then, kita ada white blood cell. So, white blood cell ni macam army inside our body, immune system. So, these are the cell that protect our body from any bacteria, viruses, and any danger that enter our body, any foreign substances. And then, dalam salur darah ni, ada red blood cell, ada white blood cell, ada platelets. So, platelets ni basically adalah bahan untuk bekukan darah. So, bila kita cut our skin, so there is the blood flow. So, platelet will cause the blood to dia akan bekukan darah. So, kita tak akan hilang banyak darah. So, kita ada platelets, and then kita ada lagi satu which is blood plasma. So, kalau kita sebut plasma tu is basically the yellowish liquid. Dia warna kekuning-kuningan. So, basically dia watery. Most of plasma adalah daripada water dan juga bahan-bahan yang dissolve in water. So, you have to bear in mind, this is what inside the blood. So, blood bukanlah hanya red blood cell. Dia ada a few component lain. So, contohnya, okay, so kalau kita pergi hospital, kita ambil sampel darah. So, 45% is red blood cell. So, bila kita let the blood sample stay for a few hours, so dia akan membentuk a few layer. So, kita ada banyak red blood cell. Sebab red blood cell ni is the cell that going to carry the oxygen and the CO2. And then, just less than 1% is white blood cell and platelet yang kita tengok tadi. And then 55%, majority of the blood sample adalah plasma. So, apa tu plasma? Plasma darah terdiri dari protein, 4%. Protein ni apa-apa kandungan protein yang ada dalam badan yang kita ambil dari makanan. Contohnya albumin, globulin. And then we have water, of course. If you drink water, water will form the plasma. And ada solute, mungkin vitamin, sodium, sugar, and etc. etc. So, ni some of this we going to learn dalam chapter immunity. Alright. So, that is the blood. So, kalau nak tengok, ni lah sampel darah yang real. So, ke atas kuning ni is the blood plasma. So, kalau saya sebut blood plasma, jangan ingat the colour is red. The red colour is the red blood cell yang dekat bawah tu. Blood plasma dekat atas. Alright, let's see. Ada 3 ways how the CO2 will be transported daripada tissue, daripada cell to the lung. So now we know the tissue. Okay, tissue ni katalah tissue ataupun cell. Tissue ni dah buat Krebs cycle, oxidative phosphorylation, complete all the cellular respiration. So, tissue ni akan produce banyak CO2. So, CO2
pressure dalam tisu adalah banyak, adalah tinggi sebab tisu tu dah buat cellular respiration. So the pressure gas ni kita panggil partial pressure. Pressure gas ataupun kalau dia banyak kita kata partial pressure CO2 is high, partial pressure. Kalau gas kita guna partial pressure. Partial pressure ni basically referring to banyak atau sikit gas tu. So kalau partial pressure tinggi, gas tu banyak. So dalam tisu CO2 is high. Jadi CO2 tu perlu dihantar melalui darah pergi ke lung. So the first way is how we going to use the first pathway. 10% daripada all of the CO2 akan dissolve, akan dilarutkan dalam blood plasma. Just 10% of it. So very simple. You just have to mention high partial pressure of CO2 in the tissue will dissolve in blood plasma. So yang kuning-kuning dalam gambar ni adalah blood plasma yang kita tengok tadi. Blood plasma ni yang ada water, ada protein, ada solute, garam, etc. etc. So 10% of CO2 will dissolve in the blood plasma. Satu markah. Settle. Very simple, straightforward. Pathway nombor 1. So CO2 tu dia dissolve sebagai CO2 juga. Dia tak berubah bentuk. Daripada tisu dia CO2, masuk dalam blood plasma pun still CO2. Settle. Next, number 2, about 30% of the CO2 will be transported as carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin. Okay, let's see how it happened. So, kita tahu partial pressure CO2 dalam tisu adalah tinggi, adalah banyak. Concentration CO2 high. A lot of CO2. So, CO2, of course, dia akan pergi ke tempat yang low CO2, low partial pressure. So, the story, again, the high partial pressure of CO2 in the tissue will dissolve in the blood plasma. Dia akan masuk dekat blood plasma dulu. Okay, yang kuning-kuning tu blood plasma. And then, from the blood plasma, dia akan enter the red blood cell. Kalau tengok dekat gambar ni, yang kawasan merah ni adalah red blood cell. So, masuk dalam blood plasma, masuk dalam blood cell. Ataupun erythrocyte. Boleh pakai red blood cell. So, apa berlaku? CO2 tadi CO2 tu dalam tisu, dia akan dissolve dalam blood plasma. Tapi dalam blood plasma tu, dia masuk pula ke dalam red blood cell. So bukan macam the first pathway tadi terus dissolve. Masih lagi sebagai CO2, tak berubah bentuk. Stay as it is. Tapi the second pathway yang lagi 30% CO2 tadi dissolve dalam blood plasma, dissolve dalam red blood cell. Dia kena lalu juga blood plasma. And then what happened? Can you guess what it is? HB. HB is hemoglobin. Ingat tadi video yang first tu hemoglobin ada 4 polypeptide. So polypeptide ni dia ada amino group, dia ada carboxyl group. Tapi CO2 ni dia akan bind dekat amino group of hemoglobin. Amino group. Okay. Contohnya kalau kita tengok sini. So ini rantai polypeptide hemoglobin. So katalah kat sini amino group. Dekat hujung lagi satu akan jadi, sini akan jadi carboxyl group. So rantai tu dia punya hujung ada amino group, sebelah lagi carboxyl group. Jadi CO2 tu dia pergi bind dekat amino group. CO2 yang masuk dalam red blood cell tu dia pergi bind dekat amino group. So that's why dia bind to amino group. The verb is bind to amino group to form benda ni. Benda ni kita panggil carba sebab dia carbon dioxide. Carbaminohemoglobin sebab dia bind dekat amino group hemoglobin. Carbaminohemoglobin. That's it.
So ayat dia 30% CO2 dissolve in blood plasma, dissolve in the red blood cell, bind to amino group of hemoglobin to form carbaminohemoglobin. So that is the second step. Settle. Bukan second step, second pathway. Macam mana CO2 tu bergerak masuk ke dalam darah sebelum pergi ke lung. Are we good? Okay, so now kita pergi ke percentage yang paling tinggi, paling banyak CO2 menggunakan step ni, iaitu S bicarbonate ion. 60%, paling banyak, paling tinggi. So proses dia sedikit panjang, but bear with me. Panjang tapi it's not so hard. So again, partial pressure CO2 dalam tisu tinggi. So kali ni 60% CO2 will enter the blood plasma. Masuk blood plasma dulu. Lepas tu baru enter red blood cell. Sama macam tadi. Mesti masuk blood plasma dulu, baru masuk red blood cell. So CO2 tu duduk kat sini sekejap, lepas tu baru pergi sini. Once it enter the red blood cell, it's going to combine with water. So combine dengan water, catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. So tak boleh pakai CAH, tak boleh. So combination of CO2 dengan H2O combine, catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. This will produce H2CO3 atau juga dikenali sebagai carbonic acid. Alright. Again, CO2 combine dengan H2O, catalyzed by carbonic anhydrase, produce carbonic acid. Sampai situ dulu. So kali ni dia tak pergi dekat hemoglobin apa semua, belum lagi. Dia react dengan water. Dalam red blood cell ada air juga. Ada small amount of water. So next, H2CO3 carbonic acid, dia basically dia pecah, dia break down. Kita kata dia dissociate to form ni HCO3 minus dengan hydrogen ion. HCO3 minus ni kita kata another name for it is bicarbonate ion. Okay, bicarbonate ion. So carbonic anhydrase acid will dissociate to form bicarbonate ion and hydrogen ion. So ada dua benda setelah H2CO3 tu split, dia break. Okay, kita tengok dulu apa jadi dekat bicarbonate ion. Bicarbonate ion, nampak anak panah tu dia keluar. Dia exit. Okay, dia exit the red blood cell and enter the blood plasma. Ingat yang kuning ni blood plasma. So apa berlaku? Bicarbonate ion ni charge negatif. Dia exit daripada red blood cell, enter the blood plasma. So satu charge negatif daripada red blood cells telah hilang. So untuk mengelakkan red blood cell ni dia punya electrochemical balance dia tak sama, sebab satu charge negatif ni telah keluar. Maksudnya HCO3 minus ni duduk keluar daripada red blood cell, masuk dalam blood plasma. So satu charge negatif dalam red blood cell telah hilang. Jadi kita kena ganti balik dengan charge negatif juga. Jadi chloride ion Cl- yang memang ada dalam blood plasma daripada garam, daripada apa-apa makanan, akan enter the blood plasma. So Cl- enter, chloride ion akan enter. Chloride ion yang masuk ni kita panggil, proses chloride ion masuk kita panggil chloride shift. Okay, shift. Sebab dia tukar dengan bicarbonate ion yang keluar tadi. So, kalau soalan tanya, kenapa berlaku chloride shift? Kenapa berlaku chloride shift? Kenapa Cl- tu kena masuk dalam red blood cell? Jawapan dia to maintain
electrochemical gradient. Maksudnya tak nak perubahan charge. Electrochemical luar dengan dalam kena sama, neutral, tak ada lebih negatif, tak ada yang lebih positif, to maintain electrochemical gradient. Sebab tu Cl, chloride shift mesti berlaku. Chloride shift adalah proses Cl- masuk. Okay, so what happen dengan hydrogen ion? Hydrogen ion ni kalau dia duduk dalam red blood cell, so dia akan ada charge. So hydrogen ion ni banyak. So dia ada charge positif. So untuk menghilangkan charge positif daripada hydrogen ion, so what happen is, tak payah tengok oksigen lagi, fokus kepada hydrogen ion. Hydrogen ion ni akan combine dengan, do you know what is this? Can you recall what is this? Oh yes, betul. 10 markah. Hemoglobin. So, untuk mengelakkan hydrogen ion tu charge dia, nak neutralkan charge dia, hydrogen ion akan bind dengan hemoglobin. So, dia akan menjadi hemoglobinic acid. So, saya tulis barulah sebab ni lain sikit. I'm going to write a new one. So, hydrogen ion akan bind dengan hemoglobin to form HHB ataupun hemoglobinic acid. So, charge tu hilang. Lepas dia gabung dengan hemoglobin, charge positif hydrogen ion tu hilang. So, kalau soalan tanya, what is the role of hemoglobin? Jawapan dia adalah as a buffer. Okay? As a buffer. Buffer ni kan dia macam cuci charge-charge yang terlebih, terkurang. To prevent. Sebab kalau H plus tu banyak, menyebabkan red blood cell ni jadi acid. Kan hidrogen banyak menyebabkan pH jadi rendah, jadi acid. As a buffer. To prevent decrease in pH. Ataupun to prevent the pH becoming more acidic. So, bila dia dah gabung, positif tu hilang, jadi tak jadi acid. So, dalam red blood cell ni akan lebih tidak berasid, lebih neutral. So, that's it. Kita ada 3 ways how CO2 transported daripada tisu masuk ke dalam plasma dan red blood cell. Lepas tu barulah darah tu berjalan pergi ke lung, and dekat lung dia akan terbalikkan proses ni. So proses tadi tu kita reverse balik. Setelah sampai ke lung, semua proses tadi akan terbalik. Contohnya 10% yang dissolve tadi akan diffuse, masuk balik dekat lung tissue ataupun alveoli. Lepas tu ini carbaminohemoglobin akan dissociate jadi hemoglobin dan CO2. So CO2 ni enter balik alveoli. Kena masuk dekat lung tissue supaya kita boleh hembus keluar. And tadi chloride masuk, sekarang chloride keluar. Bicarbonate masuk balik. Bicarbonate combine balik. So proses tadi reverse dan CO2 masuk balik. Ini tadi berapa persen? 60%. Ini berapa persen? 30%. So that's it for CO2 transport. Thank you.